सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जेएंड के सैटरडे हफ्ते का दिन, जुलाई के महीने की 8 तारीख 1444 हिजरी के जिलहिजा की आज 19 तारीख है। गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का एक और शुमार, और प्रोग्राम के मेज़बान आज भी आपकी खिदमत में रहेंगे बराबर 9 बजे तक, और आप तक अपडेट्स पहुंचेंगे मौसम के हवाले से, और बात होगी शहराओं की और अखबारात की सुर्खियां। हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही अहम सेगमेंट है, अखबारात की सुर्खियां भी आपकी नज़र करेंगे। और इसके अलावा आज भी एक मेहमान शख्सियत से मुलाकात आपकी कराना तय है। मौसम के ताल्लुक से बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि मौसम में हमने देखा कि एकदम से गर्मियां बढ़ गई और लोगों को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इस किस्म की गर्मियों की हमें आदत कम ही है। लेकिन गुज़श्ता शब को मौसलाधार बारिशें हुई, जिससे बड़ी हद तक राहत महसूस हुई। आज शब के दौरान हमने रज़ाई को बड़ा मिस किया, क्योंकि रज़ाई का अब इस्तेमाल कम ही कर रहे थे हम पिछले कुछ हफ्तों से। लेकिन अच्छी खासी ठंड थी, और मौसम में जो खुशगवार तब्दीली रोनमा हुई है, इससे सभी के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई है और इत्मीनान की कैफियत नज़र आ रही है। परवरदिगार करे कि हर मौसम हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए, इत्मीनान का पैगाम लेकर आए। प्रोग्राम के इस शुमारे में मैं अजहर हाजनी रहूँगा आपके हमरा, और मेरे हमरा रहेंगे वसाब जिलानी। कैसे हैं वसाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो मौसम के ताल्लुक से जी, आज भी मुझे लगता है अच्छी खबर होगी कोई। मौसम तो जैसे आपने फरमाया कि मौसम की तब्दीली, और जो है अपना मैं आपको ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे बाहर से, तो ओतर पे अत गर्म तमो दोप ठीक ठाक गर्म ज़्यादा फर्क बसान कि इट वाज लाइक 32 33 34 टचिंग। तो बट सडनली जो है मौसम चेंज हुआ, तो मैं दोप तिमन ये मौसमस पे भरोसा कहीं आसान, क्या 4 बजे पत कुन मौसमस कैफियत जो है वो चेंज हो जाती है। बट ये जो आपने भी जैसा फरमाया है कि रूद पे जिससे रहमत बारान तम वो नुकसान किया, तो पर अजहर साहब की रिलीफ तो मिला, बट एक चीज़ आपने नोट्स किया होगा कि 15 जून के बाद ही मौसम जो है बेहतर हुआ, और कुछ दिन के लिए ही। तो अत मज शिकायत लुकन हज कि मौसम ज़्यादा तोत पहन तचर ज़्यादा अत पे। नाज़िर मोहतरम कि अगर न यमन 2 रेतन तचर यमन 2 रेतन आसे, तेल मैं बसान जो हमें विटामिन डी की बड़ी ज़रूरत है, और जो बॉडी के लिए सन एक्सपोजर के लिए अगर सुत मिल, तो मुझे लगता है फिर हम कहीं ना कहीं जो हमारे प्रॉब्लम जो बेसिक हम देख रहे हैं कि बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम्स, वो अक्सर यहाँ पे सही। वसाफ, जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, इस हवाले से तहकीक भी हुई है, विटामिन डी की काफ़ी डिफिशेंसी पाई गई है यहाँ के लोगों में। उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर जो है बेशतर महीने साल के जो है वो सर्दियों के साथ ही गुजरते हैं। और दूसरा ये भी मामला है कि अब खेलने कूदने की जो आदत थी वो हमने मुनक़त्ता की, तर्क की। अब हम कम ही प्ले फील्ड में जाते हैं, अपने हम उम्र साथियों के साथ खेलने में हम दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अब आज का इंसान मशीन की मानद हो गया है, 24 घंटे आप काम करने में मशगूल रहते हैं, तो ऐसे में अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन वह सब अपने आप को टाइम देना बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्राम में कि बिजी शेड्यूल ग्लोरीफाई करान कि बिजी वक्त पानस कदर क्या, बट आप देखिए कि जो मेंटल स्टेबिलिटी है इंसान की, वो कहीं ना कहीं वो लूज हो जाती है। जो स्टेबल गुसासुन इंसान तो वो हम फाइंड नहीं करते प्रेजेंट टाइम से। तभी जो आप देख रहे हो सुसाइड्स के ऐसे थॉट टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी, और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे रहनुमा है हमारे सामने आते हैं। बट इसकी ये भी एक वन ऑफ द कॉजेज है कि ओशन एक्टिविटीज़ कराएं कि वी ग्लोरीफाई दैट वी आर बिजी, बट मौसम जो है बेहतर हुआ है। और फील्ड्स में देखिए बच्चे ड्रिल्स, स्कूल ड्रिल्स या स्पोर्ट्स, क्रिकेट इसके साथ अब और एक अच्छी मजबूत तब्दीली जो देखने में मिल रही है वो ये कि वसाब, अब जिस तरह हम पहले बड़ी शिकायत करते थे कि जो बच्चों की तरफ हम तवज्जो कम ही मरकूज करते हैं, इस ताल्लुक से कि हमारे बच्चे एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल खेलने का हम मकसद ये समझ बैठे थे कि खेलने का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन खोला या आपने कोई वीडियो गेम खेली तो बस आपने खेल लिया। लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट करना खेल कूद में, उस तरफ तवज्जो मबजूल कराने की बड़ी कोशिश की गई मुख्तलिफ महकमा जात की जानिब से, और उसमें अब वालिदैन भी अपना रोल निभा रहे हैं। पहले वालिदैन सिर्फ इसमें दिलचस्पी लेते थे कि अगर आपके बच्चों को
ٹیوشن پڑھانے کے لیے کہیں پر آپ لے جاتے ہیں تو آپ ٹیوٹر کے دروازے تک ان کو اپنی گاڑی میں ڈراپ کریں. لیکن ایک اچھی تبدیلی یہ جو میں نے خود دیکھی ہے کہ اب اپنی گاڑیوں میں والدین بچوں کو ڈراپ کرتے ہیں, وہ کھیلنے کودنے کے لیے جاتے ہیں, کسی پلینگ فیلڈ میں کہیں پر ان کی پریکٹس چل رہی ہے تو والدین بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں جو صحافت کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں, ان کی بیٹی نے انٹرنیشنل سطح کے مقابلے میں پارٹیسپیٹ کیا اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتنی تقدو کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں, کہیں بھی جانا ہو اپنی آپشنل انگیجمنٹس کو چھوڑ کر انشور کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی پارٹیسپیٹ کرے. اور ایسی مثالیں ہمارے پاس ہزاروں ہیں. تو ایک پازیٹیوٹی بالکل ایک اظہر ایک اس کا اخ پازیٹیو پوائنٹ سہ ات پہ کہ آج باضابطہ اگر تھی وچھو سپورٹس ایک پروفیشن بن چکا ہے اور اس پہ آپ یو کین ارن مور دین, مطلب آپ جو 9 to 7 جاب کرتے ہیں, 9 to 5 جاب کرتے ہیں, اس سے زیادہ آپ وہاں پہ ارن کر سکتے ہیں. تو اس میں جو پیرنٹس اپنا جو ہے رول نبھا رہے ہیں آج پریزنٹ ٹائمس میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال موسم کے اپڈیٹس پہنچائیں ہمارے ناظرین. ہاں, کیونکہ یہ موضوع ہے یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پر گھنٹوں بات کریں گے تبھی بات نامکمل رہے گی. تو موسم کے حوالے سے بات بالکل آج سری نگر جموں لیہ میں مطلب آلود رہے گا. سری نگر اور لیہ میں بارشوں کا بھی سلسلہ رہے گا. سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 15 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں 29 اور کم سے کم 23 ڈگری سیلسیس, لیہ میں 15 اور کم سے کم 6 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. یہ تو موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلے تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے, تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. SSG روڈ مغل روڈ پہ آج ابھی کا اپڈیٹ جو ہے وہ ہے بلاکڈ ڈیو ٹو لینڈ سلائڈز. تو خیر ناظرین محترم, مزید جانکاری کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی نمبر دستیاب ہیں, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر رخ کر سکتے ہیں تاکہ اولی اپڈیٹس آپ حاصل کر سکیں. جی اظہر. جی, اور بڑی خوشی ہوئی مجھے, میں کیو شوٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جو ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں, عام دنوں ہم کوئی نغمہ آپ تک پہنچاتے ہیں لیکن ہماری تہذیبی روایات کا ایک بہت اہم حصہ ہے, بلکہ ناقابل تنسیق حصہ ہے امرناتھ یاترا, سالانہ امرناتھ یاترا. اور امرناتھ یاترا کے حوالے سے ہم آپ تک وقتاً فوقتاً انفارمیشن بھی پہنچاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ اخبارات میں جو ہے سرخیوں کی صورت میں ہم انتخاب بھی کرتے ہیں. اور بلکہ میں آج جب اخبارات کی سرخیوں کا انتخاب کر رہا تھا, بیشتر اخبارات میں امرناتھ یاترا کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی ہیں. کچھ اخبارات میں تو خیر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ موسم میں جو یہ تبدیلی رونما ہوئی ہے اس وجہ سے رکھنا پڑا ہے. تو خیر وہ اپڈیٹس ہم آگے آپ تک پہنچائیں گے. لیکن یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح جب ہم اپنی برادری کی بات کرتے ہیں, کشمیری قوم کی بات کرتے ہیں, ہم نے ہمیشہ اپنے مہمانوں کا استقبال کیا ہے, والہانہ استقبال کیا ہے, محبتوں سے ان کے ساتھ پیش آئے ہیں. اور پروردگار سے ہم یہی دعا مانگتے ہیں کہ یہ جو محبت بانٹنے کا سلسلہ ہے, خلوص کا سلسلہ ہے, یہ ایسے ہی قائم و دائم رہے. مجھے ابھی پینل سے کہا جا رہا ہے کہ نغمہ آج بھی ہے, اور آج جو انتخاب ہے وہ راجہ بلال اور شاہی ممتاز کی خوبصورت آوازوں کا ہے. ولیو کرو پروگراموں کا آغاز, پروگراموں کو دسلاب انزی خوبصورت آواز سے پت کرو ملاقات ہے اس مہمانہ سے ترزو وچھان سون تہند سارنی ہند پسندیدہ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. راوان یشوادن ہے تسکت کرارا سے, تسکت کرارا سے. تسکت کرارا سے.
سگ دیت میں درد چاہیے سگ دیت میں درد چاہیے ہرد بچھنیے ہے زن تاز بہارا سے تاز بہارا سے رابان یشوادن ہے تسکت کرارا سے تسکت کرارا سے دردان دہان ہرم دردان دہان ہرم سوزش میں تمہار کرم ہو بوزا سیارا سے بوزا سیارا سے کیا زانی دلک دد بن ہے یس تاز بہارا سے تاز بہارا سے راوان یشوادن تسکت کرارا سے تسکت کرارا سے رندن ہن گندونی رندن ہن گندونی چھوئی خون جگر چونی رندن گندونی رندن سوئی زانی یس للبن ہے منزلول نارا سے منزلول نارا سے کیا زانی دلک دد بن ہے یس تاز بہارا سے تاز بہارا سے راوان یشوادن ہے تسکت کرارا سے تسکت کرارا سے
ذرہ ذرہ ہے میرے کشمیر کا مہمان نواز، راہ میں پتھر کے ٹکڑوں نے دیا پانی مجھے۔ سالانہ امرناتھ یاترا جاری و ساری ہے اور کل 7010 یاتریوں پر مشترکہ جو قافلہ ہے وہ جموں سے سری نگر کے لیے روانہ ہو، اور اب تک 90,000 کے قریب یاتریوں نے پوتر گفا میں درشن کیے، اور اس حوالے سے ایم شور کچھ اپڈیٹس وصاف کے پاس بھی ہوں گے۔ جی بالکل، اور کل جو ہے یاتریز ہالٹڈ ایٹ رام بن، جو اخبار کی سرخی بھی ہے 4600 کے قریب جو ہے 8th بیچ تھا امرناتھ یاتری کا، اور وہ جموں سے چلے تھے اینڈ پہلگام کی اور پر ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا ہے چندرکوٹ شری امرناتھ شرائنز بورڈ یاترا نواس چندرکوٹ پہ، تو یہ بھی ایک پرٹیکولرلی جی، اور اس حوالے سے ہماری درخواست ہوگی جتنے بھی ہمارے دوست بزرگ یا نوجوان ساتھی اب کی بار امرناتھ یاترا پر آ رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ جو اپڈیٹس ہیں موسم کے حوالے سے ان اپڈیٹس کی طرف توجہ مبذول کریں، اور جو ایڈوائزریز جاری کی گئی ہے وقتاً فوقتاً ان ایڈوائزریز کو بھی فالو کریں ان لیٹر اینڈ سپریٹ، کیونکہ ادروائز انکنوینئنس ہو جاتی ہے، اور وہ بھی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر اگر انسان پھنسا تو بڑی دقتوں کا بالکل۔ اور یہ اظہر بھائی، آپ جو ہے ٹویٹر پہ آپ سوشل میڈیا جو ہینڈل ہے جموں کشمیر ٹریفک پولیس، وہاں پہ اپڈیٹس ملتے ہیں، اورلی اپڈیٹس۔ ابھی جب میں یہاں کی اور آ رہا تھا موسم کچھ ڈفرینٹ تھا، اور جو اپڈیٹس میں نے کل حاصل کیے تھے وہ کچھ ڈفرینٹ تھے، ابھی پر اپڈیٹس ملے تو وہ بلاکڈ ہے، تو اس پہ بھی آپ جو ہے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل جی، اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ موسم کا آپ نے صحیح کہا، موسم بدلتے دیر نہیں لگتی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں خود کو موسم کے حوالے سے، اور دوسری چیزوں کے تعلق سے اس پہ رکن کہ لوکٹ وقف باپت وقف پہ یل تھی واپس یو پتہ کرو اس ملاقات مہمان ست زانان زِ اگر تہ کن گھن تہ تہ نش موبائل فونس مز یوٹیوب تو یوٹیوبس مز تہ ونس تام سن چینل سبسکرائب کرم اگر نہ کرم چھو کی تھی کھولو یوٹیوبس پہ کرو سرچ ڈی ڈی کشر سن آفیشل چینل کرو سبسکرائب تاکہ تھی ہیٚکِو 24/7 یعنی یم سات دل خوش کر تھی ہیٚکِو سون لائیو براڈکاسٹ وچ لائیو ٹیلی کاسٹ وچ تو گڈ مارننگ جنگ پروگرام پتہ الگ پٲٹھۍ یِوان ایپسوڈس تہ اپلوڈ کرنا تکیازِ یہ تہد پسندیدہ پروگرام تو تھی یت واریاہ رول بران تمہ خاطر تہد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شکریہ۔ ؤلِو رُکو اکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ۔ وردان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگرمل باغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا۔ وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت، تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے علاج کر کے بچہ روپ دیا ہے، ابھی مجھے بہت خوش ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایمانداری، رحم دلی اور اسٹاف کی ہوشیاری جو ہے یہ ایک مثال ہے۔ میری شادی کو ہوا تھا 13 سال، میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندھر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے۔ اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 9814-021-991۔ یاد رہے وادی میں پہلی بار وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں سوموار، منگلوار اور بدوار کو خصوصی رعایتی کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ ویلکم بیک، گڈ مارننگ جن کے پروگرام ہم سب کا چہیتا بریک فاسٹ شو، اور حسب دستور آج بھی ایک مہمان شخصیت سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں آپ کی، اپنے ایک ساتھی، اپنے ایک دوست جن کا دوردرشن کے ساتھ بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ ان کو ہم نے ٹی وی پر دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن یقین مانے کہ ان کی ذاتی زندگی اور ادبی دنیا میں جو ان کے کارنامے ہیں اس بارے میں آج تک ان سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ جس طرح ہم بات بھی کرے پروگرام کے آغاز میں کہ آج کا انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اسے اپنے لیے وقت ہی نہیں ہے، تو وقت نکالنا ضروری ہوتا ہے، خاص کر جو 1 گھنٹہ آپ نکالتے ہیں مارننگ میں، اس 1 گھنٹے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھرپور جانکاری آپ تک پہنچائیں، بالکل، اور جو ہمارے مہمانان ہیں جب ہم انہیں مدعو کرتے ہیں تو ان کے تجربات، مشاہدات سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ جو ہمارے آج کے دوست ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا پہلے کہ یہ دوردرشن کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، منسلک ہیں، اس کے علاوہ ادبی دنیا میں بھی اپنی کاوشیں یہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، یہ افسانے لکھتے ہیں، اور کشمیری میں خاص کر ان کا جو لیلا لکھنے کا جو اپنا ان کا سٹائل ہے وہ بڑا منفرد ہے، اور اس کو ادبی حلقوں میں کافی اس کی پذیرائی ہوئی ہے۔ نظمیں لکھتے ہیں، کل ملا کے یہ ادبی دنیا میں بھی اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔
ان کی ایک کتاب بھی ابھی تک پبلش ہوئی ہے اور کام جاری ہے اور 2-3 کتابوں پر. تو آئیے اب یہ جو تجسس ہے اس کو توڑتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آج کے مہمان ہیں سعید ریاض صاحب. آپ کا بہت استقبال ریاض صاحب, سڑا شکریہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سڑا شکریہ تشریف ان خاطر. بہت عرض کران تو ایمان نہیں وون میں زِ تۄہہِ سۭتۍ چھِ مُلاقات تہِ گژھان, کُنہِ ساتہٕ ٲسِو ٹی وی یس پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھان, کُنہِ ساتہٕ ٲسۍ سمکھان تہِ دوٗردرشن تہٕ مگر کتھ کرنُک موقعہٕ اوس مِلان کمٕے. تہٕ یہِ چھُ اَسہِ عالمیہ تہِ زِ تِم لُکھ یِم تۄہہِ نزدیٖک چھِو, یِم تُہۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ سمکھان چھِو, وٕچھان چھِو, تِمن متعلق چھُ تۄہہِ کم پتہ. تہٕ مگر خٲر یہِ اکھ پروگرام چھُ اَسہِ سارنٕے خٲطرٕ ییٚمہِ ذٔریعہٕ أسۍ معلوٗم چھِ لگان پتہٕ پننٮ۪ن تِمن دوستن متعلق یِم پننہِ زندگی منٛز کینٛہہ کنٹربیوٗٹ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ. ریاض صٲب سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن ؤنِو ساروی گۄڈٕ پانس متعلق زِ تُہُنٛد تعلق کتھ علاقس سۭتۍ چھُ, تُہٕنٛز پڑھٲے لِکھٲے کتہِ چھو تۄہہِ کٔرمٕژ, تہٕ پتہٕ میٖڈیا سۭتۍ ایسوسیٹ گژھُن یا ادبی دُنیاہس منٛز اتھ لوہ لنگرس منٛز برونٛہہ پکُن, یہِ گوٚوا اتفاق نہٕ کِنہٕ ماحول اوس گرس منٛز تمہِ قٕسمُک کینٛہہ؟ اظہر صٲب, گۄڈنٮ۪تھ ونہٕ بہٕ یُس میون گام چھُ یہِ چھُ وسطی کٔشیٖرِ ہُنٛد بڈگوم ضلعہٕ یُس چھُ ویسے تہِ ادبی لحاظ ییٚلہِ وٕچھان چھِ یہِ چھُ پھٕٹے. شیخ العالمہٕ سُنٛد مطلب آرام گاہ تہِ چھُ ییٚتہِ. سبحان اللہ. مقبوٗل شاہ کرالواری ہُنٛد رِناونٕڈ بڑٕ معروٗف تہٕ مشہوٗر شٲعر آزاد صٲب, ترقی پسنٛد شٲعری ہُنٛد یُس زن بٲنی کار وَنو, شاہ غفوٗر, سمد میٖر, شمس فقیٖرُن آرام گاہ تہِ بڈگٲمِس, موتی لال ساقی, جواہر لال سرور, مطلب کۭتیاہ ناو گٔنٛزراوو. یِم ؤنۍ مےٚ کینٛہہ ناو یِم زن امہِ مالہِ بِلکُل تھٔنۍ چھِ. یِہوے چھُ ماحول میوٗلمُت, چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس بُنیٲدی میون گام چھُ کرالوور, مقبوٗل شاہ کرالوٲرۍ سُنٛد گام, عادل کرالوٲرۍ سُنٛد گام, شمشاد کرالوٲری سُنٛد گام. صحیح ماحول میوٗل, چوٗنٛکہِ گامس منٛز اوس مقبوٗل شاہ کرالوارِ ہُنٛد اثر گۄڈٕ پٮ۪ٹھے. اکھ کلچرل تھیٹر اوس تتہِ چلان یُس زن ڈراما اوس کران, گِنٛدان اوس سٹیجن پٮ۪ٹھ, تہٕ امیُک اثر اوس تِکیٛازِ أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ بچہٕ تہٕ وٕچھان ٲسۍ, تہٕ یہِ اثر ژاو وارٕ خوٗنس منٛز, شٲعری تہِ ٲسۍ گژھان, تہٕ کُل مِلا کے اوس ماحولُکُے اثر. تہٕ یُس سون گام کرالوور چھُ یہِ چھُ بذاتِ خۄد اکھ خوٗبصوٗرت گام. دوٗد گنگا نالہٕ کِس کھوورِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ آباد. پیٚٹھۍ کِنۍ دانڈار, دٔچھِنۍ کِنۍ وٕڈرٕ, کھووٕرۍ کِنۍ نالہٕ, مطلب بڑٕ خوٗبصوٗرت جایہِ چھُ یہِ واقع یہِ سون گام. تہٕ امیُک اثر تہِ, چوٗنٛکہِ ییٚلہِ خوٗبصوٗرتی نیچر فطرت اوس بیٚیہِ ماحول تہِ میوٗل تِتھُے, تہٕ یِمو چیٖزو دیُت مدد. شاید یُس زن أنٛدرِم اِنسان اوس, یُس زن أنٛدرٕ اِنسان چھُ آسان اکھ الگ اکھ سونچ یُس زن وۄتلان چھُ آسان, سُہ باوُن تہٕ سُہ نٮ۪بر نیرُن, مےٚ چھُ باسان ماحولٕے کوٚر اتھ منٛز مدد, تہٕ یِم چیٖز آیہِ برونٛہہ کُن. ماشاء اللہ, سٮ۪ٹھاہ جان. تہٕ اتھ منٛز چھُ بیٛاکھ اکھ چیٖز آسان, یہِ گٔے یہِ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کُنہِ آسان تربیت, ماحولُک اثر. پتہٕ گٔے تعلیٖم, ایکیڈمِک بیک گراوُنٛڈ. تعلیٖم کتھ مضموٗنس منٛز پٔرو تۄہہِ, کتھ مضموٗنس سۭتۍ ٲس زیادٕ دلچسپی, تمہِ حوالہٕ تہِ اگر أسۍ رژھ کھنٛڈ کینٛہہ زانکٲری دِیِو. تعلیٖم ہٕنٛدِ حوالہٕ کرٕ بہٕ کتھ. بہٕ چھُس بُنیٲدی ساینس سٹوٗڈنٛٹ. مےٚ چھُ پوسٹ گریجویشن کٔرمٕژ فِزیٖکس منٛز کشمیٖر یونیورسٹی. تمہِ پتہٕ چوٗنٛکہِ ٹیلی وِجن ریڈیو سۭتۍ روٗدُس بہٕ وابستہٕ, تہٕ بیٚیہِ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن کہِ ماحول اوس بدل کیٛاہ, تمیُک اثر روٗد تٲری. تہٕ مےٚ تہِ گوٚو پتہٕ شوق کہِ یُس زن کٲشُر لِٹریچر چھُ پرٕ ہاو, یا اتھ سنہٕ ہاو یہِ کیٛاہ چھُ بُنیٲدی طور, امِچ توٲریٖخ کیٛاہ چھُ, یا اتھ منٛز کیٛاہ نیر چھُ. یِم چیٖز وٕچھنہٕ خٲطرٕ گوٚو مےٚ اکہِ لٹہِ شوق کہِ بہٕ پرٕ ہا یہِ. تہٕ پرنہٕ خٲطرٕ دوٚپ مےٚ بہتر تہٕ بہتر چھُ بہٕ کرٕ فارملی ڈگری حٲصِل. بہٕ گوٚوُس کشمیٖر یونیورسٹی, تتہِ کوٚر مےٚ گۄڈنٮ۪تھ پی جی ڈپلوما کشمیٖرس منٛز, پتہٕ کٔر مےٚ ماسٹٲرٕس. بالکل. بیٚیہِ اَسہِ دِپ ریاض صٲب, تۄہہِ چھُو 1000 کھۄتہٕ زیادٕ سیٖریل تہٕ ڈاکیومینٹریٖز لیچھمٕژ, یِتھ پٲٹھۍ أسۍ راتھ ٲسۍ کتھ کران. تہٕ مگر یہِ لیکھنُک یُس یہِ سلسلہٕ چھُ, یہِ شروٗعات کتہِ پٮ۪ٹھ گوٚو, گۄڈنیُک کٔمِس کوٚروٕ تۄہہِ گۄڈنِچ لٹہِ ایسیس, تِکیٛازِ سُہ چھُ بڑٕ امپارٹنٹ آسان فٔسٹ ایسیس, تمہِ پتہٕ چھُ انسان ہٮ۪کان پوٚتُس پنُن اکھ سکرپٹ ڈرافٹ کٔرِتھ. وٕچھِو گۄڈنٮ۪تھٕے ییٚلہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ بہٕ اوسُس ٹیلی وِجنس سۭتۍ اوسُس بہٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے وابستہٕ, بِلکُل بُنیٲدی ریڈیوس سۭتۍ. ریڈیوس منٛز اوسُس بہٕ گژھان یوٗوانی پٮ۪ٹھ, سُہ گٔے وۄنۍ بنٛدٕے سُہ سٹیشنٕے. تتھ منٛز اوس یِم زن یوٗتھ ٹیلنٹ اوس تِمن اوس یِوان موقعہٕ دِنہٕ. بہٕ تہِ گوٚوُس اکہِ لٹہِ, اَسہِ اوس اتفاقن شمشاد کرالواری صٲب ٲسۍ تتہِ پروگرام ایگزِکیٹو, بہٕ اوسُس 8تھس پران. بیٚیہِ اوس مےٚ ماما جی اکھ, سُہ پننُے رِلیٹِو, تِمو ووٚن مےٚ اکہِ دۄہ, دوٚپُکھ تِمن باسیٚو کیٛاہ تانۍ مےٚ فادرس تہِ اوس شوق کہِ یہِ چھُ کیٛاہ تانۍ کران ہُپٲرۍ یپٲرۍ یِمن ادبی محفلن منٛز گژھان,
लॉकटे एज चाइल्ड ओस बह तिमन दोन आसान गसान और योर तिमो वोन पत लोग करखना सिद्धि टेलीविजन या रेडियो गस सिद्धि तिमो वोन शमशाद साहबस तो बस अगले अत त्रोस न रेडियो तो पता कि गेट पास आसान बड़ा इंपॉर्टेंट खास कर ब्रॉडकास्टिंग इंस्टीट्यूशन में चाहे ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन बिल्कुल अत त्रोस न क्या मगर बह रूदस 2 बजन तान अति प्यारान शमशाद साहब प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तिमन आदत गोड़ पे रूदम तिम 5 वक्त नमाज पार तिम आय तम सात नमाज पढ़ और मे पे नजर यह क्या ये करान मानी गाँव के लकुट लड़कन यह क्या करान ये अखबार मे याद तिम रोज अखबार अत क्या तम मे वल सा मे थे पे अखबार वोन इत पे सोनस बह अंदर यह बनो बहाना अंदर आसमें तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली अपने तौर पे आगे बढ़ता कंट्रीब्यूट करते रहे माशाल्लाह। अच्छा, ये जिस तरह सही है, वसाफ ने बिल्कुल सही फरमाया कि किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरत होती है पहले कदम की, और वो पहला कदम लेने में, उठाने में, आगे बढ़ाने में जिन्होंने आपकी मदद की होती है वो ज़िंदगी भर आपको याद रहते हैं। पातिल तो ब्रोह पक्यू शुरुआत गई एज ए प्रेजेंटर टाक पर वो तो या कंट्रीब्यूट करो तो पन्ने अनुमान, मगर पत एज ए स्क्रिप्ट राइटर थे करू तुम वारिया कंट्रीब्यूट स्क्रिप्ट लेखने के हवाले तो पन्न के लवज़मात पन्न टेक्निक बिल्कुल तो तथ तक वस्ताद कि लर्निंग बाय डूइंग गो बुझू तुम यम सात बह रेडियो पत तोरस बह टेलीविजन यह इतफाक़ी मे दोस्त तम दोपन टेलीविजन गो चलान बुतरात प्रोग्राम तथ मज तम पार्टिसिपेट करना कह क्विज टाइप बह गोस अत मज अत गो ती पत तोरस बह योर तो ये दपान पन्न मुहिम पाने वातान तो बह रोदस गोस बीस सत इथे पे गो रबत तो यह सिलसिल रूद जारी अम पे चूंकि बह सपर पारान अमर सिंह कॉलेज अम पे गोस बह यूनिवर्सिटी ये रोदस बह कंटिन्यूसली प्रोग्रामन मज मे रिलेटेड प्रोग्राम तम सात तिमन सत रोदस बह वाबस्त तिमन मज पार्टिसिपेशन रोदस बह करान तो पत अथ सत गो ये प्रोडक्शन हूं सिलसिल बत सास प्रोडक्शन में मे वो सॉन्ग्स तम दम ऑडियो विजुअल सॉन्ग्स गसान मे गो सख शौक बह करा मे वो क्या अमीन महताब साहब प्रोड्यूसर तिम गोडनथ यम खुशबू प्रोग्राम तम करान तथ मज तम करान पत वो मे तम क्या मे तो बह हालांकि बह लकुट बे शक्ला वकला क्या बह कर मॉडलिंग और शौक गो ये कुछ दिया मौके तिक बह तथ लायक ना युस एज मॉडल हेका बह यिथ क्या कद तूत क्या तम सात जरूरत क्या टेलीविजन वाहिद एंटरटेनमेंट दूरदर्शन दूरदर्शन तो सह चीज पे कर मे बह कर प्रोडक्शन बस प्रोडक्शन लर्न तो पन्नी प्रोडक्शन करो पाने करो सॉन्ग कोर तो मे ती मे बनो बैनर इथे पे पे क्या लवज़मात तम कर थोड़ा बहुत हेचमुत मे कोर मे अकिस सॉन्गस मज बस पे मे कोर्मुत क्या एज ए मॉडल कोर मे पूरा तम पे आस प्रोडक्शन लाइन मज मगर गोडनथ आयुस बह मॉडलिंग ड्रामुक वामुक रूद मे असर कह ज्यादा पहन गोस नॉन फिक्शन मज खास कर डॉक्यूमेंट्रीज बह यहान पे तोर मे फिक्र कि जन बेशक टेलीविजन या बाकी मीडियम्स ब्रॉडकास्टिंग मीडियम्स बेहतरीन प्लेटफॉर्म यम एजुकेट हेको लुक तो मे तोर फिक्र चूंकि इंसानस अलग अलग नेचर ड्रामा मज द्राव मे दन फर्जी दुनिया अत मज गसान बह क्या बह हकीकत हकीकत किस दुनिया मज कोर मे कोशिश मे जोन बह तुम वन यह मतलब दिल कत कि मे समझमुत तुथ पेश जन पीढ़ी पे रूजित अगर मौलवी साहब हेकि अगर करो खदमत लुक एजुकेट कर अवेयर कर असल असल चीजन मुतलिक जानकारी दिन तो यह पेश समझ में यह मुतबरक अजीम पेश तो मे इबादत जानित कर चाहे मैं अत मज पोस मिल या न मिल बह वन बह तुम अत जुड़ित यह कत यम जन मे पी.जी. कर पत मतलब 2 डिग्री कर मे बेहतरीन मौके असल मौके गेजेटेड ऑफिसर बन क्या मे सम पन्ने अथ पढ़ वो इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और कुछ 10+2 लेक्चरर्स फिजिक्स में और कश्मीरी में भी मगर बिल्कुल मे दोप ना तो बह बड़ मुतमईन गुमान पन जाए रोदमुत कि
मे क्या कोर चीज थी बस बड़े सेटिस्फाई माशाल्लाह इत्मीनान अगर इंसान बेशक पता अगर इंसान है ना रूखी सूखी भी खाए इंसान लेकिन अगर इत्मीनान की कैफियत तो उससे बड़ी कोई दौलत है नहीं क्योंकि हमने देखा है करोड़ों खरबों रुपए कमाने के बाद भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें इत्मीनान की दौलत नसीब नहीं होती है। अगर यह सब आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कुछ और बातें आपसे करनी है, बल्कि आपका जो अदबी सफर है उस पर अभी बात ही नहीं है, बिल्कुल उस पर बात करनी है। और मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ी खूबसूरत किताब जो आपने पब्लिश की और इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन फिलहाल एक वक्फे के लिए रुकेंगे और आप देखते रहेंगे। हम जानते हैं कि अपना और हमारा पसंदीदा ब्रेकफास्ट गुड मॉर्निंग जैन के वरदान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप भी आया अभी, मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। याद रहे वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमाए सईद रियाज साहब जो कि ऑथर हैं, राइटर हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन मोहतरम आप तक पहुँचाते हैं अखबारात की सुर्खियाँ। मेरे पास मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे एक सुर्खी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इन श्रीनगर, गवर्नमेंट डेडिकेटेड टू सर्व द पुअर, LG प्रोवाइडिंग लैंड टू लैंडलेस सिटीजन्स इग्नोर्ड इन द पास्ट। जी मेरे पास मकामी उर्दू रोज़नामा है। इस अखबार के पहले सफ़े पर कई अहम खबरें शाया हुई हैं। इन्हीं में से चंद एक का इंतखाब करते हुए इनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। वादी भर में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। दरगाह हज़रत बल में हज़ारों मुसलमान ज़ियारत मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब। और एक सुर्खी इस अखबार की, कुछ लोग बेघर अफराद को ज़मीन देने के ऐलान से नाखुश, सरकारी अराजी पर काबिज बासर लोगों को दर्द शुरू। बेघर कुंबों को 5 मरला ज़मीन की अलाटमेंट, गरीब परवर इक़दाम। इम्तियाजी निज़ाम ख़त्म, जम्मू कश्मीर की हुकूमत माशरे के गरीब तबके की खिदमत के लिए वक्त, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और 2 सुर्खियाँ इस अखबार की, जम्मू कश्मीर में 8 और 9 जुलाई को अबतर मौसमी सूरत हाल मुतवक्को, मौसलाधार बारिशें, अहम शहराहों पर ज़मीनी ट्रांसपोर्ट में मुमकिन खलल, पत्थर और मिट्टी के तूदे गिराने, पानी की सतह बढ़ने और सैलाबी रैलों का अंदेशा, सोनम लोटस। और एक सुर्खी इस अखबार की, वादी भर में ईद गदीर जोश खरोश के साथ मनाई गई। शिया आबादी वाले इलाकों में गहमा गहमी और काफ़ी चहल पहल। जी मेरे पास अंग्रेजी रोज़नामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। DC श्रीनगर फैसिलिटेट्स IITG नीट एंड JK बोस टॉपर्स। जी सिंगला ने चंदनवारी से गुफा तक पैदल दौरा किया, यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया। रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यात्रियों के साथ बातचीत की। जी मेरे पास उर्दू रोज़नामा, इससे भी एक सुर्खी आप तक पहुँचाना चाहेंगे। आज और कल गैर मौका मौसम में सूरत हाल रहेगी, वादी में हल्की बारिशों से दर्जे हरारत में कमी। जी उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज से सुर्खी सुनिएगा। साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म कई अहम प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ कर रहे हैं। रियासी जम्मू में दरियाई चनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी इन अहम प्रोजेक्टों में शामिल। जनरल मैनेजर शुमाली रेलवे ने काम का मुआयना किया, प्रोजेक्ट को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका एजेंसियों को दी हिदायत। और खेल शायकीन के लिए एक अंग्रेजी अखबार के से खेल सफ़े से ली गई खबर की सुर्खी, JKSC बाज अनरिकग्नाइज्ड एसोसिएशंस फ्राम नेशनल्स। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। और आज के शुमारे में हम बात कर रहे हैं सईद रियाज साहब से। तो सईद रियाज साहबिन किताब इस मार्कस खूबसूरत टाइटल अटल जी ने अकवो नज्म,
یم کتاب ہند حوالہ کرو اس ریاض صاحبس ست کت تم سٹھا پذیرائی سپزمز ادبی حلقن مز ریاض صاحب یہ اسائنمنٹ آسا کنسی طرف تہ میجمز کن تہ کورو پانے والنٹیئرلی یہ کام اٹل جی نے اکوہ نظم یہ کور میں پانے والنٹیئرلی بنیادی طور ام سات اٹل بہاری واجپائی شخصیت وچان یہ سو اخ شخصیت اگر سیاست الگ کن تراو ام سند زن ادبی کنٹریبیوشن اگر وچو ام سات واجپائی جی ڈسکس کرو اگر تم سند پولٹیکل سپیچز اگر اس وچو تمن مز تہ باسان اخ ردم باسان یس زن تہد انداز بیان ادیبی کس تان یم زن بنامت تم بالکل تہذ یس زن تہند سیاسی تقریرن مز تہ ام چیزن کورس بہ زبردست متاثر بہت اکثر وچان چاہے ٹیلی ویژنس پہ یم سات پرائم منسٹر ملک تمہ سات تہ وچان یا تمہ پتہ تمہ برہ یم زن سپیچز تم سند تو پتہ ییٚلہِ سوشل میڈیاہس پہ تم شیئر گئی پتہ آو زیادہ موقع پہ تم ژلوٕنۍ آسان پہ پتہ بیٚیہِ تہِ بیٚیہِ وٕچھان امہِ چیٖزن کوٚرُس بہٕ مُتٲثر اکہِ لٹہِ پیوٚو مےٚ دِلہِ گژھُن تتہِ اوسُس بہٕ کیٛاہ تام کِتابن سۭتی تھوڑا بہت وٕچھان اتہِ پیٚیَم نظر اٹل جی تِمو چھِ لیچھمٕژ اٹل میری 51 کویتایہِ مےٚ تُج یہِ مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھا اٹل جی چھُ ہُتھ پٲٹھۍ ووٗزمُت یہِ پرہُن تہِ وۄنۍ پتہٕ ییٚلہِ مےٚ وٕچھ تہٕ مےٚ کرِ امہِ منٛز پتہٕ 11 نظمہٕ چوٗنٛکہِ یِم چھِ آزاد نظمہٕ مےٚ کرِ تِمن ہُنٛد انتخاب تہٕ تمہِ پتہٕ تہِ چھُ مےٚ بیٛاکھ اکھ پروگرام أمِس مُتعلق تہٕ مگر 11 یِم زن کرِ مےٚ تِمن کرِ مےٚ 11 تتھ مےٚ کیازِ ژارِ 11 تتھ منٛز وٕچھ مےٚ گۄڈنیتھ بہٕ وٕچھٕ ہا کٲشرس کیٛاہ وایہِ مِزاج حساب تِکیازِ اٹل جی یس چھُ اکھ مطلب کریڈٹ اکھ گژھان مطلب اسہِ بہٕ ونہٕ تِم چھِ مقبوٗل تریٖن غٲر کٲشِر سیاست دان اگر کٔشیٖرِ منٛز وٕچھو کٲنٛسہِ تہِ پرٛژھو اٹل جی یس مُتعلق آسہِ نہٕ ترٛٲیِو تُہۍ سیٲسی اختلافات الگ چیٖز مطلب تِمن مُتعلق چھُ سارنٕے مثبت نان کنٹروورشل ونو مےٚ دوٚپ نہ یہِ اٹل جی پزِ اسہِ انٹرڈیوٗس کرُن یُس زن تِمو لیوٗکھمُت چھُ مےٚ زون موقعہٕ تہِ تہٕ بیٚیہِ دوٚپ مےٚ شاید چھُ مےٚ یہِ اساینمنٹ یہرِ تہٕ مےٚ مٲنۍ یہِ اساینمنٹ ہیٚژ مےٚ کلس پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ کٔر 11 نظمن بالکل سٮ۪ٹھاہ جان تہٕ موقعہٕ غنیٖمت سمجھِتھ کرو أسۍ تۄہہِ گُزٲرِش زِ اَمہِ کِتابہِ منٛز کٔرِو اَسہِ کینٛہہ عنایت حالانکہِ ترجمہٕ کرُن چھُنہٕ آسان کٲم آسان کینٛہہ خاص کر شٲعری پھِرٕنۍ شٲعری ترجمہٕ کرُن تہٕ أسۍ وٕچھو یُس زن بہٕ ونہٕ تۄہہِ اٹل جی ین چھُ گۄڈنیتھ لیوٗکھمُت بہٕ پرٕ گۄڈنیتھ اکھ یِتھ پٲٹھۍ تٔمۍ چھُ لیوٗکھمُت پتہٕ کرٕ بہٕ ونہٕ بہٕ تۄہہِ ترجمہٕ تِکیازِ لُکن تہِ ترِ فِکرِ بہٕ چھُس سا کُنہِ حدس تام کامیاب کِنہٕ یا کیٛاہ چھِ مےٚ میٲنۍ کوٗشش کۭژاہ چھِ اکھ چیٖز چھُ تِمن سۭتۍ چوٗنٛکہِ سۄ چھِ سارنٕے پتہ ییٚمہِ ساتہٕ اٹل جی عمرِ ہٕنٛدِس پٔتمِس سٹیجس پٮ۪ٹھ لاسٹ وٲتۍ تِم روٗدۍ واریاہس ٹایمس مطلب بستر سۭتۍ بہت دیر تک بیٚیہِ ٲسۍ تِم صاحبہِ فراموش تِم ٲسۍ نہٕ ؤنِتھ دپان یہِ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ تہٕ یۄس یہِ نظم چھِ اتھ چھُ یِمو لیوٗکھمُت موت سے ٹھن گٔیی أمۍ کوٚرُس بہٕ زیادٕ اٹریکٹ تِکیازِ مےٚ دوٚپ پٔزۍ پٲٹھۍ ییٚلہِ أمۍ گۄڈٕ لیوٗکھمُت چھُ أمِس سۭتۍ سپُد تہِ تی یہِ چھُ لیکھان اٹل جی چھُ لیکھان موت سے ٹھن گئی چھُ اتھ ٹائٹل ٹھن گئی موت سے ٹھن گئی جوجنے کا میرا کوئی ارادہ نہ تھا موڑ پر ملیں گے اس کا وعدہ نہ تھا راستہ روک کر وہ کھڑی ہو گئی یوں لگا زندگی سے بڑی ہو گئی موت کی عمر کیا 2 پل بھی نہیں زندگی سلسلہ آج کل کے نہیں میں جی بھر جیا میں من سے مروں لوٹ کر آؤں گا کچھ سے کیوں ڈروں تو دبے پاؤں چوری چھپے سے نہ آ سامنے وار کر پھر مجھے آزما موت سے بے خبر زندگی کا سفر شام ہر سرمائی رات بنسی کا سور بات ایسی نہیں کہ کوئی غم ہی نہیں درد اپنے پرائے کچھ کم نہیں مےٚ چھُس لیوٗکھمُت موتس سۭتۍ بُتھ لاگے موت سے ٹھن گئی بُتھ لاگے گئی موتس سۭتۍ بُتھ لاگے گئی ہڑ کرنُک مےٚ تہِ کانٛہہ غرضا اوس نہٕ سمکھیوم وتہِ پٮ۪ٹھ بے خبری منٛز مۄہلک استاد منٛزباگ وتہِ گوٚو زندگی ہِنٛدِ کھۄتہٕ بڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ گوٚو ملکٕلۍ موتس وٲنٛسٕے کۭژاہ مسا مسا رژھا پیٖژا زندگٲنی تہِ کۭژاہ آسان أتی آسان أتی لوسان سٮ۪ٹھاہ وٲنٛس مےٚ تہِ گُزٲرٕم
واپس بیٚیہِ کھوژُن کتھ چھُم ژوٗرِ ژھیٚپہِ یِوان کیٛازِ چھُکھ ٹاکار یہِ تہٕ اَدٕ ازماوتم موتہٕ نِش بے خبر زندگی ہُنٛد سفر پرٛٮ۪تھ شام سۄرمٔلۍ راتھ وۄزوٕنۍ سۄرنَے کُس یہِ دپان چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ غم پننٮ۪ن تہٕ پردٮ۪ن چھنہٕ دگ کینٛہہ کم پردیو تیوٗتاہ لول مےٚ بُرہم پننٮ۪ن ہُنٛد تہِ تھٮ۪کہٕ کوتاہ بہٕ بُتھِ بہٕ لوٚگُس پرٛٮ۪تھ آزمٲیشہِ انہِ گٹہِ ظٲلِم ژھیٚیمٕتۍ ژٲنٛگۍ زور آزماوان طوٗفان تیزان ہٮ۪نہٕ آمٕژ منٛز آولِنِس ناو ڈنٛجہِ دِل چھُم شاید لگہِ تار وٕچھِتھ طوٗفان تن سٔرۍ سر گٔے موتس سۭتی بُتھِ لاگے سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت یہ چھِ زندگی ہٕنٛز اصلی حقیقت بالکل بے شک اور ریاض صٲب یُتھُے أسۍ وٕچھان چھِ تۄہہِ چھُو یہِ ٹرٛانسلیٹ کوٚرمُت اٹل جی نے 21 نظمہٕ تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان یُس اَسہِ اکھ رایٹر چھُ آسان یُس اکھ ٹرٛانسلیٹر چھُ آسان یُتھُے سُہ کانٛہہ ٹرٛانسلیشن چھُ کران فرٛام ہِندی ٹُو اردوٗ یا اردوٗ ٹُو انگلش یا تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ کوٚروٕ ہِندی ٹُو کشمیٖری اتھ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ اکثر ایز اے ریڈر اور ایز اے جو ایوِڈ ریڈرس ہوتے ہیں اتھ چھِ ایسنس راوان یُس اتھ أمۍ چھُنہٕ آسان لیوٗکھمُت تہٕ سۄ چھِ اتھ کُنہِ حدس تانۍ راوان یُس أسۍ وٕچھان چھِ پریزنٹ ٹایمس پٮ۪ٹھ تہٕ سۄ برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پویِنٹ چھِ مارک کران کیٛاہ چھُ کمن چیٖزن ہُنٛد چھُو تُہۍ خیال تھاوان وٕچھِو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کہِ گۄڈٕنٮ۪تھ گژھِ اِنسانس آسُن یُس زن ونن وول یُس زن آرجنل یُس چھُ آسان یہِ گژھِ گۄڈٕنٮ۪تھ کتھ فِکرِ ترٕنۍ آزاد نظمہِ منٛز یا ٹرٛانسلیشنس منٛز چھِ یِم چیٖز ہٮ۪کان گٔژھِتھ تِکیٛازِ یُس زن اصل حیت چھِ سۄ چھنہٕ روزان برقرار مگر کامیٲبی چھِ یہِ کہِ اگر حیت برقرار تھاوو تہٕ بیٚیہِ یہِ زن وننُک مقصد أمِس آسہِ ییٚمہِ سُنٛد یہِ آرجنل آسہِ تہٕ سُہ چیٖز تھاونہٕ خٲطرٕ چوٗنٛکہِ آزاد نظمہِ منٛز چھِ اِنسانس خیال یُس چھُ آسان خیالس پتہٕ روزان آسان مگر کامیٲبی چھِ یہِ کہِ اگر خیال تہِ برقرار روزِ تہٕ بیٚیہِ لفظن منٛز سُہ مطلب برقرٲریت آسہِ تسلسل آسہِ سۄ چھِ کامیٲبی سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری آسان اِنسانس اِنسان کرِ مُطالعہٕ کرِ پرِ باقین ہُنٛد تہٕ ییٚلہِ أسۍ کتھ کران چھِ سعید ریاض صٲبٕنۍ سعید ریاض صٲب کٔمِس کٲشرِس شٲعرس یا قلمکارس چھِ زیادٕ پران تہٕ کُہُنٛد چھُ کران لیوٗکھمُت زیادٕ خۄش پرُن اظہر صٲب واریاہ اصل ووٚنوٕ تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ کرو تہٕ پتہٕ سانہِ ادبٕچ لِٹریچرٕچ کتھ کرو اسہِ چھِ لل دٮ۪د اسہِ چھُ شیخ العالم اسہِ چھُ شمس فقیٖر اسہِ چھُ سمد میٖر اسہِ چھُ رسول میٖر ہر کٲنٛسہِ چھُ پنٕنۍ پننہِ الگ الگ انفرٲدیت مطلب سپیشلایزیشن لل دٮ۪د واکھ شیخ العالم شرُکۍ رسول میٖر رومٲنی غزلہِ ہُنٛد جان کیٖٹس آف کشمیٖر مطلب یِم چیٖز چھِ ہر کانٛہہ چیٖز ییٚمہِ ساتہٕ یۄس صنف أسۍ وٕچھو ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ شرُک پرٕ شیخ العالمس نٮ۪بر کتٮ۪تھ نیرٕ بہٕ مطلب رُبٲے تہِ اگر ونو أسۍ میٖر غلام رسول نازکی ہر کانٛہہ چھُ أکِس لیکھٲرِس ییٚمِس پرنٕچ کل آسہِ تٔمِس مُتٲثر کران ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ لل دٮ۪د سُنٛد پران تمہِ ساتہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ یونیورسل تھاٹس یِم زن دُنیاہس منٛز وٕچھو لگہار کۭژاہ چھِ لل دٮ۪دِ ہٕنٛز شٲعری أسۍ کۭتیاہ أمیٖر أسۍ کۭتیاہ رِچ چھِ وٕنکیٚنس تہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بوزان چھِ آمہِ پننِس صدرس نامہِ چھِس مطلب یہِ چھنہٕ سۄ شٲعری کینٛہہ تمہِ ساتہٕ آز برونٛہہ 600-700 ؤری یہِ چھِ یونیورسل ییٚمہِ ساتہٕ تہِ بیٚیہِ 14 شیٚتہِ وُہٕرۍ وٕچھتو تُہۍ اتھ آسہِ برابر لگہار آسہِ تمہِ ساتہٕ تمہِ حسابہٕ چھُس بہٕ ونان کٔشیٖر چھِ بذاتہِ خۄد سُہ اکھ آبہٕ ہوا پٲدٕ کران ییٚتہِ اِنسان مُتٲثر چھُ گژھان چاہے سُہ قۄدرٔتی ماحول چھُ یا سانٮ۪ن شٲعرن ہُنٛد دیُت چھُ رسول میٖرُن رومٲنی شٲعری وٕچھو تمہِ سۭتۍ تہِ چھُس بہٕ مُتٲثر برابر تِتھٕے پٲٹھۍ شیخ العالمہٕ سٕنٛدیو شرُکیو سۭتۍ تہٕ لل دٮ۪د ہٕنٛدیو واکھو سۭتۍ چھُس تہٕ شمس فقیٖرن سٕنٛزِ صوٗفی شٲعری یا احد زرگر سٕنٛز صوٗفی شٲعری یِم چیٖز چھِ سٲری مُتٲثر کروٲنی اِنسانس ضروٗرت چھِ کہِ أسۍ پرو تہٕ سرو سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت کتھ ؤنِو تُہۍ اچھا ریاض صٲب أسۍ چھِ حالانکہِ وٕچھان زِ ادبی دُنیاہس منٛز چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بٔرژر گژھان نٔے نٔے شٲعر چھِکھ أسۍ وٕچھان نٔے نٔے قلمکار چھِکھ أسۍ وٕچھان تہٕ خاص کر سوشل میٖڈیاہٕکۍ یِم زن پلیٹ فارم چھِ تمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ مدد میلان سانٮ۪ن نوجوان لِکھٲرٮ۪ن زِ تِم واتناوان پنُن کلام پنٕنۍ کتھ آڈینسن تامتھ وِورن تامتھ پرن والٮ۪ن تامتھ مگر اکھ بُنیٲدی معاملہٕ سُہ گوٚو یہِ زِ أسۍ چھِ وٕچھان حال حالٕے آیہِ اکھ تقریٖب تہِ مُنعقد کرنہٕ تہٕ تتہِ اوس اکھ سیشن اکھ یُس مےٚ کنڈکٹ کرنُک موقعہٕ میوٗل تہٕ ٹاپِک اوس بڑٕ خوٗبصوٗرت ٹاپِک اوس زِ ادب برایے ادب کِنہٕ ادب برایے زندگی أزکِس دورس منٛز چھِ أسۍ وٕچھان
خالٕے آسہِ کانٛہہ دۄہ ییٚلہِ نہٕ أسۍ اخبارس پٮ۪ٹھ پرو زِ فلٲنۍ جایہِ ٲس ادبی تقریٖب تتہِ آیہِ ییٖژاہ یِم حظ یِم شٲعری مجموٗعہٕ آیہِ تِہنٛز انجام دِنہٕ اجرا کرنہٕ کِتاب چھِ لیکھنہٕ یِوان مگر کِتاب پرنُک یُس زن رُجحان سُہ گوٚو کم مگر یُس زن وٕنکٮ۪نس کٲشِر پٲٹھۍ ادب تخلیٖق کران چھِ أسۍ سُہ ادب چھا شٲعری تانمی اَسہِ محدوٗد تھاوُن تہٕ اگر شٲعری تہِ چھِ یہِ گژھِ صرف رومانوی شٲعری یٲژ آسٕنۍ کِنہٕ یِم زن زندگی ہٕنٛدۍ وٕنکٮ۪س باقٕے معاملات چھِ یِم أسۍ سانٮ۪ن سٹوٗڈنٛٹن سانٮ۪ن نوجوانن سانٮ۪ن طٲلبہِ علمن ضروٗرت چھِ تِمن موضوعاتن پٮ۪ٹھ گژھِ لیکھنہٕ یُن بالکل تۄہہِ ووٚنوُ اصل ادب برائے ادب چھا ضروٗری کِنہٕ ادب برائے زندگی میون مانُن چھُ ادب برائے زندگی تِکیازِ ادبٕچ یۄس تہِ فارم آسہِ یۄس تہِ حیت آسہِ چاہے سُہ شٲعری ٲسِن چاہے سُہ فکشن ٲسِن یا نثر ٲسِن یِمن چیٖزن ہُنٛد یہِ چھُ بُنیٲدی آسان ژھاے سماج یہِ أسۍ اکھ شٲعر اکھ لیکھٲرۍ اکھ ڈرامہ نویٖس اکھ افسان نگار یہِ پننِس أنٛدۍ پٔکِس منٛز سُہ وٕچھان چھُ سُے چیٖز چھُ پتہٕ سُہ پننٮ۪ن لفظن منٛز پھِران باوان بالکل مطلب ضروٗرت چھِ یہِ چھُ فطری عمل تِکیازِ اکھ شٲعر چھُنہٕ بارن آسان کینٛہہ تٔمِس چھُ ماحول یُس زن تٔمِس دٔچھِنۍ کھووُر میلان چھُ سُہ چھُ تٔمِس بناوان شٲعر شٲعر بنان پتہٕ چھُ پتہٕ الگ الگ تٔمِس کوٗت معیار کیٛاہ آسہِ تٔمِس سُہ چھُ دوٚیِم کتھ مگر بناونس منٛز چھُ ماحولٕکُے آسان اس لیے چھُ یُس زن ادب گژھِ آسُن برائے زندگی یعنی أسۍ زندگی منٛز کیٛاہ چھِ أسۍ وٕچھان سُہ تجربہٕ پیش کرُن تہٕ تمہِ تجربہٕ سۭتۍ یہِ زانُن کہِ اَسہِ کتٮ۪تھ چھِ غلطی أسۍ کتٮ۪تھ ہٮ۪کو اصلاح کٔرِتھ پانس تِم چیٖز گژھن آسٕنۍ تَوے چھُ مطلب زندگی ہٕنٛدۍ یِم زن معاملات چھِ تِم درُست کرنہٕ خٲطرٕ چھُ ادب ضروٗری تہٕ ادبس ہیوٗ گایڈ ہیٚکہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ کٔرِتھ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ٲدۍ تہِ ووٚن کہِ مُختلف پلیٹ فارم چھِ آسان یہِ چھُ اکھ پرنٹ میٖڈیا یا ادب چھُ اکھ سُہ اکھ ذٔریعہٕ یُس زن اَسہِ واریاہ زیادٕ اصلاح ہیٚکہِ کٔرِتھ تہٕ میون مانُن چھُ ادب برائے زندگی بالکل صحیح فرمو تۄہہِ تہٕ رِیاض صٲب امہِ علاوٕ چھُ تۄہہِ شرف حٲصِل کہِ تُہۍ چھِو لیٖلایہِ تہِ لیکھان تہٕ وٲحد مُسلم یِم لیٖلایہِ چھِ لیکھان فرام لاسٹ 20 years اکراس د گلوب تہٕ بہٕ یژھٕ ییٚتہِ نَس تۄہہِ نِش زانُن زِ کہِ یُس یُتھُے أسۍ کانٛہہ ٹُوٲڈٕس اینی ریلِجس انکلاینس چھِ آسان یا أسۍ چھِ نعت لیکھان یا منقبت لیکھان یا لیٖلایہِ لیکھان اَتھ چھِ آسان پنٕنۍ اکھ جذبہٕ آسان اَتھ سۭتۍ جُڑِتھ اکھ تہٕ یُس تُہۍ وۄنۍ ایز اے بیٖنگ ایز اے ہندوٗ بیٖنگ ایز اے مُسلم رایٹِنگ ہندوٗ لیٖلاز تہٕ اَسہِ دٔپتو زِ کہِ یہِ چھا کٔشیٖرِ ہُنٛد کینٛژھا اثر یُس برادٔری تہٕ مساوتُک چھُ یا سُہ أنٛدۍ پٔکۍ ہُنٛد یُس ماحول چھُ اَتھ مُتعلِق واریاہ اصل ووٚنوُ تۄہہِ بہٕ چھُس بُنیٲدی پلیومتُے تِتھسٕے ماحولس منٛز حالانکہِ حقیٖقت چھُ یہِ کہِ سٲنِس گامس منٛز اوس نہٕ کٕہٕنۍ پنڈت روزان مگر موہنوٗر ساقی صٲبُن گام جواہر لال سروٗرُن گام اَسہِ سۭتۍ زٔمیٖنہٕ مِلوان بیٛاکھ گام زُوُہُم آزاد صٲب رانگر مطلب یِمن سۭتۍ چھِ مِلوان اَسہِ آزاد صٲب ٲسۍ بذاتِ خۄد تِہُنٛد درس اوس اِنسٲنیتُک تتہِ اوس نہٕ بیٚنہٕ کینٛہہ تتہِ اوس مطلب کُنٮ۪ر تتہِ اوس یکجہتی تتہِ اوس نہٕ کُنی قٕسمُک بیٚن یِم ماحول چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ پنڈت ٲسۍ ییٚتہِ سٲنۍ پنڈت برادری تِم گٔے مایگرنٹ تمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ لۄکٹُے تیوٗت اوس نہٕ وۄنۍ گوٚو کینٛژھا کٲنٛسہِ سۭتۍ اوس دوستان وۄتھُن بِہُن اوس پران تہِ ٲسۍ اِکوٹہٕ تہٕ تمہِ پتہٕ چوٗنٛکہِ یُس زن سون ماحول روٗد بہٕ اوسُس کینٛژھن دوستن سۭتۍ پتہٕ ییٚلہِ نا پتہٕ بڑے پھانٛپھلے برونٛہہ برونٛہہ پہنتھ اکھ دوستا اکھ اوس مےٚ تٔمِس چھِ ونان جمال بڈگامی بڑٕ رومٲنی شٲعری منٛز مٲہِر زبردست مگر پبلِش چھُنہٕ وُنیُک تام کوٚرمُت مٔہ تہِ آیہِ نفرا مگر لیکھان زبردست اگر تٔمۍ سُنٛد منظرِ عامس پٮ۪ٹھ یی سُہ تٔمِس سُہ آسہِ واریاہ تھدِ پایُک شٲعر ماننہٕ سُہ اوس اکثر تٔمۍ ٲسۍ اکھ لیٖلا لیچھمٕژ کرشن لیٖلا تٔمِس چھُ اکھ مِزاج اکھ سُہ چھُ بڑٕ نا سیکولر مایِنڈٕڈ تٔمِس سُہ چھُ تتہِ ٲسۍ بڈگٲمِس منٛز چھُ پراپر بڈگامہِ روزان تتہِ چھُ وٕنکیٚنس تہِ کینٛہہ پنڈت گرٕ سُہ وٕچھ اَتہِ بہٕ اوسُس تٔمِس سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ اوس موقعہٕ یِوان تہٕ سُہ اوس اکثر گژھان تِمن نِش تہٕ سُہ اوس پران تِمن سُہ اوس دپان ہے یِم چھِ تھوڑا بہت یِمن ترِ توتہِ فِکرِ ناب اَسہِ منٛز تہِ چھُ یہِ عقیٖدی شٲعری یِہُنٛد چھُنہ یہِ جذبات تِکیازِ واریاہو غٲر مُسلِم یِم زن شعرا چھِ تِمو چھُ لیوٚکھمُت نعت چھُ لیوٚکھمُت منقبت چھُ لیوٚکھمُت اگر کٔشیٖرِ منٛز تہِ کرو أسۍ پریم ناتھ شاد جی چھِ انہوں نے لکھا ہے تہٕ اتٮ۪تھ گوٚو مےٚ یہِ جذبہٕ پٲدٕ بہٕ تہِ کرٕ ہا چوٗنٛکہِ بہٕ ٹیلیوجنس سۭتۍ تہِ ٲس وابستگی ہِندی اوس مےٚ ہِندی چھُس بہٕ پران تہٕ مےٚ دوٚپ بہٕ وٕچھِ ہا مےٚ تہِ یِم لفظ وفظ تگان چھِ تہٕ بہٕ کرٕ ہا کوٗشش تہٕ بہٕ روٗدُس اتھ تحریٖک میٖر جمال بڈگامنہِ سۭتۍ تہٕ سُہ چھُ وۄنۍ تٔتھی تٔمِس چھُ سۄے اکھ
تو مگر بہ ووتُس ژتجی پہ ژتجی تر مز کی کتھائیں تہ لیچم تو لیلا تہ لیچم تم پہ تہ ضرور تکیاز تہ گژھِ خوشی یہ بوزِتھ یم سن ویورز وچھن ول تمن مز اکھ بوڑ تعداد سانن پنڈت بائن بینن ہند بزرگن ہند تو نہ صرف کشیر مز بلکہ کشیر نبر تہ ملک کن مختلف حصن مز تو دنیا کن مختلف ملکن مز یہ پروگرام وچھان سٹھے مائی سان محبت سان تو پن خیالات پن جذبات اس شیئر تہ کران. بہ بوزنو تہ ویشنو ماج دیوی ویشنو ماج چھک زگتس دیوی ویشنو ماج چھک زگتس سنسارس چھ چون اپکار نظرہ کر دیو پھر لگہ بختس سنسارس چھ چون اپکار ماج چھک ٹھہرت پربت تھزرس ماج چھک ٹھہرت پربت تھزرس پزرس چانس جے جے کار گت کران عالم درشن تختس سنسارس چھ چون اپکار دیوی ویشنو ماج چھک زگتس سنسارس چھ چون اپکار آکاش وانی کیا لوبانی شوبون آکار شیر سوار آکاش وانی کیا لوبانی شوبون آکار شیر سوار تاجس سون رخ گاہ کیا مختص سنسارس چھ چون اپکار آمت چانس براندس سوالی خالی چھن یت درامت کان آمت چانس براندس سوالی خالی چھن یت درامت کان آشا چانی ٹھہرا وقتس سنسارس چھ چون اپکار دیوی ویشنو ماج چھک زگتس سنسارس چھ چون اپکار. ریاض صاحب سٹھا خوبصورت کلام بیٚیہِ کر تۄہہِ بہٕ سجسٹ تُہُنٛد گژھِ یہِ گٮ۪وناوُن تِکیازِ یہِ چھُ تارِ پٮ۪ٹھ کھسُن لایق. یم چھِ گیمٕتۍ تہِ واریاہ بالکل دوٗردرشنس پٮ۪ٹھ چلیمٕتۍ تہٕ بیٚیہِ چھُ کمنٹی ریڈیو سٹیشن جوٚمِس منٛز تتہِ چھِ اکثر تتہِ چھُ پروگرام اکھ آرادنا تتھ منٛز چھُ میون یم زن لیلا ایم ایل لیچمٕژ چھِ اکثر بیشتر چلان. سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت سٮ۪ٹھاہ جان بالکل. تہٕ امہِ علاوٕ أسۍ ٲسۍ پروگرام کِس آغازس منٛز کتھ کران ییٚلہِ زن تُہُنٛد تعارُف اَسہِ دیُت اَسہِ ووٚن زِ تُہۍ چھِو شاٹ سٹوریٖز تہِ لیکھان. امہِ حوالہٕ تھاوو أسۍ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز وۄمید زِ تُہنٛزن شاٹ سٹورین پٮ۪ٹھ مُشتمل اکھ کِتاب میلہِ اَسہِ پرنہٕ خٲطرٕ. بالکل افسانہٕ سومبرن چھُ مےٚ تیار بالکل سۄ چھُ تتھ مےٚ ناو ٹھیٖک تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ لیلا سومبرن یُس زن تۄہہِ مےٚ ووٚن ارپن تہٕ بیٚیہِ آزاد نظمن ہٕنٛز سومبرن تتھ چھُ ناو سوانجلی. سٮ۪ٹھاہ جان یِمن چھُ ناو تہِ تھوڑا ڈِفرنٹ تہٕ یِم چھِ 3 سومبرن یِم زن ان قریبی انشاءاللہ یِم پبلش تہٕ منظرِ عامس انشاءاللہ بالکل. تہٕ تُہۍ چھُو پتہ یہِ وصاف بہٕ اوسُس نہ پروگرام کِس آغاز منٛز بہٕ ایٖمانٕے سُہ کتھ ونان زِ وٕچھو یِہُنٛد کوٗتاہ کنٹربیوٗشن مگر اَسہِ اوس یُتُے پتہ کہِ ریاض صٲب چھُ کُنہِ ساتہٕ کُنہِ پروگرامٕچ اینکرِنگ کران یا یِم چھِ ٹیلیوجن پروڈکشن سۭتۍ مُنسلک مگر یُس زن ادبی دُنیاہس منٛز یِہُنٛد کنٹربیوٗشن چھُ اَسہِ تہِ گٔے واریاہ زانکٲری منٛز اضافہٕ. اچھا ریاض صٲب تُہۍ چھِو زانان زِ سانہِ چھِ واریاہ ادبی تنظیٖمہٕ کٔشیٖرِ منٛز بلکہِ کٔشیٖرِ نٮ۪برٕ تہِ جیٚمِس منٛز خاص کر یِم زن سٲنۍ پنڈت بُزرگ چھِ تِم چھِ تِمن ادبی تنظیٖمن سۭتۍ مُنسلک تہٕ کوٗشش چھِ سپدان زِ کٲشُر ادب کٲشُر تہذیٖب تمدُن اتھ گوٚژھ لول یُن برنہٕ اتھ گوٚژھ گژھُن بٕرژر تہٕ خاص کر نوجوان گٔژھۍ اتھ کُن یُن مٲیل کرنہٕ. مگر یُس زن سانٮ۪ن نوجوان ہُنٛد وٕنکیٚنس رُجحان چھُ تۄہہِ مےٚ باسان زِ تتھ منٛز چھِ رژھ کھنٛڈ سُدھار کرنٕچ ضروٗرت تہٕ مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ چھِ اکھ بٔڑ ذمہٕ دٲری عٲید سپدان زِ خاص کر پننِس تہذیٖبس تمدُنس پننہِ زبٲنۍ سۭتۍ روزن تِم جُڑِتھ. بالکل صحیح. اکہِ قومٕچ یۄس زن پرزنتھ چھِ آسان یہِ چھِ تیٚلی برقرار روزان ییٚلہِ تِم پننِس کلچرس پننِس میٖراثس رٲچھ کران تہٕ پرزنتھ چھِ بُنیٲدی طور زبانٕے آسان. پلو لاگٕنۍ چھنہٕ کٕہٕنۍ پرزنتھ. یہِ چھُ ڈرس کوڈ چھُنہٕ مطلب تیوٗت امپارٹنٹ کینٛہہ تِکیازِ یہِ چھُ موسمہٕ لحاظ کہیں پہ بھی جائیں گے یہاں سے کہیں جائیں گے تو وہاں کا ہی آپ اڈاپٹ کریں گے لیکن زبان جو آپ کی ہے وہ اپنی پہچان ہے. یہ چھِ پرزنت آسان تہٕ یہِ برقرار ییٚلہِ أسۍ یہِ تھاوو یہِ قٲیِم تھاوو تہٕ أسۍ روزو زِندٕ سٲنۍ پرزنت روزِ برقرار. امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ووٚنوٕ واریاہ اصل کہِ گرن منٛز چھُ ضروٗرت کہِ أسۍ دِمو پننہِ یۄس زن زبان یۄس اَسہِ چھِ ماجہِ زیو یۄس چھِ کم از کم یہ بولو أسۍ کران یہ گژھِ وٕچھِو تُہۍ پنجابس منٛز چھُ پنجٲبۍ ییٚلہِ بہٕ گوس واریاہ پنجاب کُنہِ ساتہٕ گژھان تِمن چھُنہٕ ہِندی تہِ تران فِکرِ یۄس زن اَسہِ نیشنل لینگویج چھِ مطلب تِمن چھُنہٕ سۄ تہِ تران فِکرِ یوٗت تِم مطلب کانٛہہ تہِ کتھ ساوتھس کُن وٕچھِو تُہۍ بالکل ساوتھس منٛز وٕچھِو تاملس منٛز یا تیلگو سٲری چھِ تہِ پنٕنۍ پرزنت قٲیِم تھاوٕنۍ چھِ ضروٗری. اَسہِ تہِ پزِ پنٕنۍ یۄس زن ماجہِ زیو چھِ اتھ لول برُن پننٮ۪ن گرن منٛز ونُن پانہٕ ؤنۍ کتھ کرٕنۍ اتھ منٛز
یہ مطلب 8ویں شیڈولس مز یہ زبان ماننا آمت اس کیازِ تراوون یہ زبان بالکل بیشو ونکس پریزنٹ ٹائمس اگر وچو توتہ کافی حدس تان چینج گمت کیازکہ مولول کلام سان اسلافو لیوکھمت چاہے سہ دیٖنرناتھ نادم صٲب ٲسِن رسول مل ٲسِن تو آج بچہ کیازکہ سہ وۄنۍ سانگ کہ طریقہ گیوان نٔوِس طرزس پٮ۪ٹھ تہٕ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہ تِم چھِ سُہ بوزان تہٕ کُنہِ حدس تام چھِ ربط قٲیِم گژھان ڈیفینیٹلی پلیڈ دیئر رول سٲنۍ نوجوان گلوکار چھِ یِم کٲشِر پٲٹھۍ پریفریبلی کٲشِر پٲٹھۍ گیوان چھِ تمہِ سۭتۍ چھُ اکھ تبدیٖلی آمٕژ تہٕ اکھ جان تبدیلی تو بیٚیہِ سۭتۍ چھُ بیٚیہِ چھُ اکھ اہم چیٖز ییٚمہِ حوالہٕ اَسہِ پَزَن پَنٕنۍ یِم زَن اَسہِ سٲنۍ فنکار چھِ گلوکار چھِ تِم پَزَن اَسہِ ایپرِشیٹ کَرٕنۍ بالکل بے شک تہٕ بہٕ یَژھٕ مگر ییٚتنَس رِیاض صٲب تۄہہِ نِش زانو تھوڑا سا گژھو أسۍ پَتھ پَہنَتھ کیٛازِکہِ یہِ چھُ بَڑٕ اہم تَتہِ سانہِ کَتھ مےٚ آو نہٕ سوال پِرٛژھنہٕ کینٛہہ ایگزیکٹلی تۄہہِ دوٚپوُ کہِ یُتھُے تۄہہِ شروعات کٔروٕ سیٖریل ڈرٛاما تُہۍ گٔیوٕ پوٚتُس ڈاکیومٮ۪نٹرٛیٖز کُن أسۍ ٲسۍ وٕچھان کہِ ڈاوُن بیک اِن 20 years بیک یُس یہِ سینما اوس یہِ اوس رِفلٮ۪کٹ کَران سٲنۍ سوسایٹی یُس سوسایٹی منٛز اوس گژھان سُہ اوس یہِ رِفلٮ۪کٹ کَران بٹ ایز اے پرٛزنٹ ٹایمٕز أسۍ چھِ وٕچھان OTT پلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ چھُ اوور دَ ٹاپ پلیٹفارمَس پٮ۪ٹھ کانٹٮ۪نٹ یِوان پرٛوڈیوٗس کَرنہٕ یا فِلم منٛز سُہ چھُنہٕ رِفلٮ۪کٹ کَران سۄ سوسایٹی سٲنۍ کینٛہہ پرٛزنٹ ٹایمزَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَمیُک وجہ کیٛاہ چھُ امیُک وجہ وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ أسۍ چھِ یُس زَن سٲری چھِ وٕچھو اگر أسۍ سوشل میٖڈیاہٕچ کَتھ کَرو کٕہٕنۍ چھُنہٕ سُہ یُس زَن نہٕ یَژھان چھُ میٛٲنۍ یِم زَن وِوٲرٕس یِم گٔژھۍ بَڑٕنۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ مگر تَتھ پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ ماٹِو چھُ آسان کمرشل یا مےٚ کیسے پیسے کماو مےٚ ووٚن گۄڈٕنٮ۪تھٕے یِہوٚے یوٚتانٮ۪تھ نہٕ اَسہِ منٛز دِل آسہِ دِل گۄڈٕنٮ۪تھ یہِ کہِ أسۍ گژھو دردے دِل ییٚلہِ أسۍ سوسایٹی ہُنٛد سونٛچو یِم چیٖز یِن آٹومیٹِکلی تِکیٛازِ أسۍ کرو تِم اِشوٗز ہاے لایٹ یا تِم چیٖز اَنوکھ أسۍ برونٛہہ کُن یِم زَن اَسہِ سۭتۍ رِلیٹِڈ آسن یِم زَن سانٮ۪ن زندگی ہٕنٛدٮ۪ن معاملاتن سۭتۍ رِلیٹِڈ آسن ییٚلہِ تِم چیٖز یِن سٲری چیٖز گژھن درُست اَمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کہِ اِنسانَس پَزِ اِنسان بٔنتھٕے روزُن ٹھیٖک چھُ ہمے زِندہ رہنا ہے اَمہِ خٲطرٕ تہِ چھُ ضروٗری مگر کینٛہہ چیٖز چھِ تِم تہِ کیٛازِ أسۍ چھِ اِنسان مےٚ ووٚن بیٚیہِ تہِ دردِ دِل کے واسطے پیدا کیا اِنسان یِم چیٖز چھِ ضروٗری تہٕ فِلم میکر ٲسۍتن سُہ کانٛہہ تہِ ادبی صنفس منٛز ٲسۍتن مٲہِر مگر تٔمِس تہِ چھُ یہِ زانُن کہِ اگر بہٕ یہِ کٲم کران چھُس تجارتی بُنیادن پٮ۪ٹھ اتھ منٛز گژھِ کم از کم ہُمیُک تہِ آسُن یہ بھی ضروٗری یِمن چیٖزن ہُنٛد چھُ ضروٗرت تاکہِ اکھ بہتریٖن سوسایٹی ہٮ۪کو أسۍ ریاض صٲب اَسہِ نِش چھُ اکھ مِنٹ أسۍ چھِ یہِ زانان زِ تُہۍ چھِو سون پروگرام مُتوٲتِر وٕچھان بلکہِ چھُ تُہُنٛدُے پروگرام یہِ چھُ سانہِ فیملی ہُنٛد پروگرام سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد پروگرام تہٕ ییٚمہِ پروگرام کہِ حوالہٕ چھِ أسۍ زانان زِ لُکن چھِ واریاہ ایکسپیکٹیشنٕز تہٕ تِمن ایکسپیکٹیشنن پٮ۪ٹھ وُترٕنٕچ چھِ أسۍ لگاتار کوٗشِش کران مگر پروگرام کہِ حوالہٕ کانٛہہ سجیشن پروگرامس مُتعلق کانٛہہ أسۍ چھِ تُہٕنٛدۍ تاثرات زانٕنۍ اِنفیکٹ پروگرام چھُ واریاہ اَصٕل اِنفارمیٹِو بیٚیہِ چھِو تُہۍ مہمان تہِ اَنان یِم زَن پنٕنۍ کَتھ چھِ وَنان عام لُکن سۭتۍ شِیر کران میانہِ خیال گوٚژھ یَتھ منٛز ٲسۍ آسان تِم سیگمنٹس آڈیو ویڈیو میٖڈیم چھُ بہتریٖن میٖڈیم اَتھ منٛز چھُ اگر بہٕ کانٛہہ سپوکن وٲڈ پتہٕ اگر ویڈیو آسہِ برونٛہہ کَنہِ یہِ زیادٕ کَتھ کران تِم سیگمنٹس گٔژھۍ بیٚیہِ سرٕ یِنۍ یَتھ منٛز شروٗع کرنہٕ بھلے ہی اکوے چاہے ہسٹری سۭتۍ رِلیٹِڈ آسہِ مطلب کُنہِ تہِ ساینس سۭتۍ آسہِ رِلیٹِڈ کلچرس سۭتۍ آسہِ ماحولیاتس سۭتۍ آسہِ یِم چیٖز چھِ ضروٗرت تاکہِ پروگرام گژھِ وارٕ اَنرِچ تۄہہِ گژھِ خوشی زٔنۍ بلکہِ تۄہہِ آسہِ تَمہِ حوالہٕ ذہنس منٛز تہِ زِ أسۍ چھِ کوٗشِش کران زِ گُڈ مارنِنٛگ ایجوکیشن سیگمنٹ چھِنہٕ أسۍ وقتن فوقتن پنٕنٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن یُس زن أزچہِ دورٕ سٮ۪ٹھاہ مجبوٗری چھِ تہٕ ضروٗرت چھِ تاکہِ أسۍ وَنو بچن تہِ أسۍ وَنو والدینن تہِ تہٕ ٹیٖچرن تہِ زِ تعلیٖم کِژھ گژھِ آسٕنۍ کَمہِ معیارٕچ گژھِ آسٕنۍ تہٕ کَمہِ طریٖقٕچ گژھِ آسٕنۍ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ریاض تۄہہِ اوٚنوُ تشریٖف سٲنِس پروگرامس منٛز سانٮ۪ن وٕچھن والٮ۪ن سۭتۍ کوٚر مُلاقات تہٕ اَسہِ تہِ ووٚنوُ واریاہ کینٛہہ پانس مُتعلق پنٕنٮ۪ن ادبی کارنامن مُتعلق شکریہ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ ناظریٖن آپ کا بھی بہت بہت شُکریہ گڈ مارننگ کے پروگرام کے شمارے میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں بچوں کو ڈھیر سارا پیار دیں بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام کریں موسم کا انجوائے کریں لیکن گاڑی تیز ڈرائیو نہ کریں کیونکہ سڑکوں پر پانی جمع ہوا ہے آپ کسی کے کپڑے خراب کر سکتے ہیں گندے کر سکتے ہیں اس کا پلیز خیال رکھیے گا مجھے اور وصاف کو عمار سے ملاقات مجھے اور وصاف کو دے اجازت ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ اللہ حافظ ناظر